Hey guys, good evening. Welcome back to my new vlog. Guys, আজি डायरेक्ट विषम कटक ब्लॉग आरंभ करुच्ची तो एबे मु जाउछि विषम कटक देखिपारे एपटे विषम कटक आएपटे गले रायगड़ा तो आज बाबा आ माँ आत्ता आगे आसुँच विषम कटक माँ को देखा ब्लड धरिकी तो बाबा आत्ता दुई जन बस रे आसते किंतु बाबा बस रे ताको पड़ो ना सेटा आने को आसी तो बाबा ए मो सहित पड़ा आसो से बस रे चकी पार ना सेटापी आने को आसूँ तो जीवा देखिए मेडिकल को केमती अच्छा मुझे मोर रूट सर कि ऑफिस रे थी तो बाबा फोन कला सेटापी ए बाइक धरिकी आसिले कहीं मोर बाइक सहित आसते ए जाए पहुँची न था तो सेटापी एक गाड़ी सहित आसले बोले जल्दी पहुँची गले ना पहुँची न था तो जीवा मेडिकल देखा केमती हो गाइस फाइनली पहुँची गली देखिपारे मेडिकल तो जीवा रूम को मोर ड्रेस पूरा मैड़ा हो जाए पिंधिकी पड़ा आसचे ए लाइन पूरा लास्ट रूम तो गाइस अबे बाहर मेडिकल ब्लड अणा हम 3 जन भी तो जीवा देखी ए ना हाथ लगा सिंहपुर तो भीष्मगढ़ जा पढ़ा आसिल बाबा आ पार्वती को गाँव रखा मो पाखे अच्छे क्यूट बेबी सहित अच्छी कांदिया बेबी तुम भणजा गाइस ये बसिले कांदी दब छिड़ा कले कि हसी पके ची 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 ए कांदी हो ना देखे देखे हाँ एक घर किए भात दौना मुझे काढ़ी दौच अरे गाइस फाइनली जस्ट घरे आसिली घरे से खाई देखिए घरे कौन दौरान खाई बिताई दे इमरा जन्म के लगा को डाल बाबा कौन बाबा एटा कौन कहलो दे तू जानबू ना एटा भाग दे जाओ एते दिन राज फ्रीज ऑन कराई ओ गैस ए बोतल जगह गोटे के दिन रही सब माइनस होते दिन पर फ्रिज ऑन है प्लस देख फ्रिज ऊपर कौन रखा है ये दिव्यानी कौन धीरे बंद कर गैस मो कौन कहे गाइस एबे जस्ट पानी का थे आसछि तो गाँव रे खाई घरे खाने का तो खाइबार अच्छे
ଭାତ ମନିଙ୍ଗା ଡାଲି ତ ଭାତ ଖାଇବି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଖାଇସାରିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବା ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଖାଇବାଟା ସରିଗଲା ତ ଆଜିର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲେ ଆତା ଆଉ ବାବା ବସ୍ରେ ତ ବାବା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଯାଇଥିଲା ତ ସେଟା ପାଇଁ ତାର ଆଉ ରିଟର୍ନ ଏପଟେ ଫେରିବାର ଥିଲା କାହିଁକିନା ବ୍ଲଡ଼ ସାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ତ କହିଲାରୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବିଷମକଟକ ବାବା ଆଣିବାକୁ ତ କାମ ସରେଇକି ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲି ଅଫିସ୍ରୁ ଫୋନ୍ କଲାରୁ ଆଉ ଥରେ ବିଷମକଟକ ଯାଇଥିଲି ବୋଲେ ଭାବ ସେଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ଆଉ ଧରିକି ଆସିଲି ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହେଲିଆ ତ ବଥା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା କଥା ଶୁଣିବାର ଅଛି ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କାଲିକି ଆଉ ବାବା ହେଇକି ଆମର ଇଏ ପାଣ୍ଡା ଯିବ କାଲିକି ବ୍ଲଡ଼ ନେବେ ବ୍ଲଡ଼ ଜଗେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କରାହେବ ସେଠି ଯାଇଥିଲୁ ଗଲା ବୁଧବାର ଏ ବୁଧବାର ପଡ଼ା ଆସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏଁ କିଛି ହେଇନି କା ବ୍ଲଡ଼ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲୁ ତ ସେଟା ପାଇଁ କିଛି କରାହେଇନି କାଲିକୁ ନେଇକି ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ନା 2 ଦିନ ରଖିକି ଅପରେସନ୍ କରିବେ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଯିବା ବିଷମକଟକ ତ ଗାଇସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକିରୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦିଅ କିଛି କରିଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କିଛି ତ ସରୁନି ନା ତ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die.